Mayong adlaw, ako day si Ruby. Usa ka Filipino ma'am nga nagpuyo diri sa UAE. So karong adlaw magsabaw ta og karnero no. Gislice na ni og gihugasan na pud ni sa kuang bana no. So idiretso na nato ni gluno diri. Karon nandamo na nato ang mga ingredients sa atong sinabuang karnero no. So naglimpyo kog duha ka patatas, isa ka sibuyas nga puti, isa ka karot ug kining parsley nga kamatyonon na tawon. Nag-ana pud kog isa ka kamatis diri ug isa ka bell pepper. So kuha ilag liso ang bell pepper no. Kuhaon nato ning bula-bula sa atong sinabuang karnero para limpyo ug lami jud atong sabaw. I-slice na nato atong mga subak no. So gingon ani na nako pag slice dili kayo gagmay, dili pug kayo dagko para lami kaayo siya jud. Pagkahuman gi-arrange ko na ning parsley no para tadtaro nato kanang ginagmay gani pagkatadtad. So wala naman tong bula-bula, ilunod dayon nato ang atong sibuyas puti, dayon atong bay leaves. Pagkahuman ato isunod dayon nato atong kamatis. Pagkahuman sa kamatis timplahan dayon nato og asin og paminta. Kabukalo na dayon nato no, kuhaon og ilabay na nato ang atong sibuyas puti. Dayon ilunod na nato ang atong patatas ug karot. Pag mubukal na pud og balik, ato na pong ilunod ang ato ang bell pepper. Nya pagkahuman dayon ang ato ang parsley. Lami kaayo no, so ang tawag sa sabaw kay shurpa no, mao ni ang pinaka common nga sabaw sa Central Asia. So maura to, bye.